وبركاته. خیر و برکت روز جمعه نصیبتون با دوستا برادرای عزیز. چه حال دارید؟ نه انشاءالله یگان مشکل نمیشه، همش سده. چه حال دارین برادرای عزیز؟ سوزاکی خوبه که تینجا که کتیامو گپایی که جامعه که کلولای خیلی گاه سوزاکی تینجا که جامعه که کلولای چی گپ خبرهای برادرها؟ چه حال دارین؟ سوز تینجا خوبین؟ کو نویسونین؟ کجا ده بچه؟ چیوا نمی نویسونین؟ مرتضی یک کاسه شوربا بیار منده قطعه پیوله چوی او شبردار شوربا را نپختای؟ ای بچه ساعت 11 شد شوربا شما نپخته ولی هم بار؟ ایسلی بار بیار بار باشه بیار. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاورم ازبکای یا پشکا ازبکستانای تاجیکی را میفهمه او نکی گپ زده نمیتونم، اما من باشم نه میفهمم نه گپ زده میتونم. کم کم یگان کلمه ش میدونم تمام. امی بار یخشی مسوس قندای یخشی شکر اصل همین چیزا ش میدونم. من دوستای عزیز سلام علیکم همه کسا سازی میشه الحمدلله رحمت. سعید زاده چی به زنگ نزدی؟ من سعید زاده نمرو تگم کردم زنگ کارو دارم دادرم چیلیا بینس رفته بود نیفتمد بوینه چند روز شد گفته سم نمی اومد. ناوکار سیتی بر پدری عقلت نالا ده همین روز جمعه 1 کلینچه و 10 کیلوی دیگه به این تربیه دادگی به این تربیه پدر داری اوچه داری اوتا داری اوتاد نگفته ایتا که پاد نمی او از پوتا ده هر جا نگیر نگفته ایتا ایگه پوتا خیلی اگر اوتا ندارم گویی خیلی گویم خیلی بیچاره اوتا نداره نفهمونده ایتا اوچه چی؟ اوچه تم نگفته ایتا که بچه می او چیزی تو داری خرم داره ایگه پا نگفته ایتا ای بر پدر یک یا چی میخری فقط میخری. بعد بازش یک خیلی می نویسم میگه اوتا اوچه نداشتی نبود داشته باشن یا که اوتا اوچهش یگون بر نصیحتش نکره که بچه می او چیزی تو داری خرم داره و یا نگیر در هر جا نمشه و بولا ای با ای گپا رو میگه اوتا اوچشون گفتگی نیستشونه. در روز سعید جمعه من داشنام داره با من دجال گفته سعی دجال تی یا من ای بدبختی لعین تو حقارت کرسی من نیوخی تو حقارت داری اکی دجال تو میشی من نیوخی. کسافت ملامت نزاکت بایستی مسئول یک کم ترک و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوزی خوبی مهاجران آویا سوزی تنجی برات سلامتیت خوبه جان مشته میده که اسماعیل اخی پاد یا خیلی رفتار میکنه میگی که اوتا نداشته باشه اوچه نداشته باشه اهمیت نتی برادر. سلام های نواسیبیرس مردم نواسیبیرس سلام علیکم. سوزین تنجین خوبین مردم نواسیبیرس. اسماعیل سوزی های تجکی اومدی فربهش دایما کم کرو توبخور کم مودم روی کن گاب نیست اخی منو چر صبر زده
اون شوربا نداده اوشا برداره گو تمام. چی حال دارین ای مردم؟ قروتاب هستای؟ قروتاب، شکراب، فطیر شوربا، اشتوپا، کازان کباب، شاشلیک، نوشکی، سامسا، انا پلوف، лагман، манти، шурпа ҳамаш аст. ака Исмоил қасов дар кор нестона? Не, қасов дорем. якта самбусапаз дар корай, як помощник повар, пособник повар, чӣ мегӯянд, ҳам хеле дар корай. якта уборчица, яъне короче посудомойка дар корай, посудомойчик. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. ҳабиб Иброҳим ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи. аксия чӣ рафтест? ҳозир аст аксия ҳичи? аксия иншааллоҳ пагаю пагои дига меша. Исмоил худат Иқбола мешиноси? аси мега номи акаш қаноат. О, мешиносум ва Иқбол бародарай. Муминова мегӯй? Ӯ бародарай, ӯ командир буд, пеш прапорщик, старшина кор мекард дар қушунҳои сарҳади паграмвои издавози намедонам дар кадом шаҳр бошад. салому алейкум сози ака. шав Қурутовда рафти чӣ хел буд? Қурутова нагӯ, Қурутова нагӯ. Қурутовда нарафтем шав, народни рафтем, ба нарафтем уҷа. Салам Дон, салам Дон. самбусапаза чанс метен? самбусапаз ҳам нонпаз, ҳам самбусапаз боша, ойликша 70,000. ҷои хов хурду хӯрокша метием. ҷои хов, се вақт авқот, хурду хӯрокш ҳамуҷада ҳамаш аста. неке дар дедон кор каратона, дар танур. кияю фирӯзи бомҷӯш намедонам. ака Исмоил барои бизнес гап зан. барои бизнес гап застам ку. шукронаи аъло бародар, мо ҳама вақт пешравита мехоҳем. якчанд бародарай Новосибирск тамошо дорем. мардуми Новосибирск, салому алейкум. мардуми Новосибирск, тоҷиконе ки дар шаҳри Новосибирск қарор дорем, саломи хидмат ба шумо мерасонам. ай даруни шаҳри Санкт Петербург ба Новосибирск салом. пеш чӣ бозӣ мекардем кам хеле салом медодем. ай дастаи мо ба дастаи рақибон салом. салом. навкор сити падар дорӣ? дар рӯзи саиди ҷумъа биё падарро дар дашном роӣ накунам. тарбия додиянта надодиянта? саги лаин. имрӯз рӯзи ҷумъа, рӯзи саиди рӯзҳо, хатия дашном накунем? оқи падар, охи ӯ дашноми ту кардеси, ӯ дашном хиёл кунӣ, ӯ дашном действия куна ку, действия намекунад. барое ки ман медонам ту як бетарбияи оқи падарӣ. барои як тишида ман сармо вайрона мекунам. ака як савол мумкин ай? бале. салом айноми мардуми Екатеринбург. о, мардуми Екатеринбург. салам алейкум мардуми Екатеринбург. ака имраз чанд қа метавонӣ озод бош? бале, Исмоил амун ба кали дастат маҳқул шуд. ба кал. тоҷикам ман, тоҷикам ман, тоҷикам. парчами Тоҷикистон, парчами ватан, рамзҳои миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. яке аз рамзҳои миллӣ ин парчам аст ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистон аз се ранг иборат аст. ранги сурх, сафед, сабз. ранги сурх нишон аз мубориза ва ҷонисозиҳои халқ баҳри озодӣ. ранги сафед бахту иқболи сафед, покизагӣ. ранги сабз сайю кӯшиши сокинони кишвар баҳри сарсабзу хуррам гардонидани диёр. дар сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, дар моддаи 3 сарқонуни Тоҷикистон дар бораи рамзҳои ва муқаддасотҳои миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудагӣ.
рамзҳои асосии давлат ҷумҳурии Тоҷикистон ин парчам, нишон ва суруди миллӣ мебошад. Парчам 24 ноябри соли 1994 қабул шудагай ва 7 ситора ва тоҷе ки дар байни дар хати сафед мебинен, ин нишон аз 7 иқлим, 7 ситора, 7 иқлим, 7 бародарон ва тоҷ бошад, нишон аз соҳибдавлатӣ ва нишон аз таърихи қадима и давлатдории тоҷикони худ монад. Я сказал только воду. Овша гуфтам бардор, тамом. А пустой тарелка и ложка дайте, пожалуйста, потом. А лепешка нету? Лепешка нету? дар мактаб меёнат саводам соз буд. Ҳами акаи Аюб вирус. О, акаям мардаки калон изо намекашӣ. Эмир ба ҳама рӯз. Ту изо намекашӣ ахурат киреси? Баркин ганда хурсан кади бес хона. Буд алҳамдулилло. Маълум нестай саводум чӣ буд. нависондаи Исмоил бародар. соли гузашта дар кӯҳи Симиган ду одам дар таи палатка мурда буданд. Ку дар бораи ҳамова мегуфти айрӯи чӣ мурданд? Ва ё чикри таи санкинӣ меранд? Вай ҳамсояҳои мо буданд, ҳардуш ҳамсояҳои мо буданд. Ва ё чикри таи санкинӣ меранд, ва ё коршон ҳамун кӯҳу пуштаву чикриву шикори кавгу ҳамхелӣ буд. Чикри таи санкинӣ меранд, шав палаткада медуроянд, хов меранд, алов мекунанд, чӯи заранга. Вай чӯи заранга ай худаш газ дора, газ мебуро. Ранги ними кумурч хеле газ дора, одам мекиша ку. Вай чӯи зарангам газ дора. Ҳамун гази авай мебуроя, гази авай мебуроя, дар дарини ҳамун палатка ҳама ҷош маҳкам, ҳамунҷа нафасшон маҳкам мешавад, мемуранд, хов меранд ҳамунҷа. 14 рӯз пас 15 рӯз пас ба мурдашона ёфтанд. бале вай туи ошхони манда нест, пловхаус дай. Ты разговариваешь таджикский или украинец? Таджикский язык. Ака Исмоил ҳамун сагое ки ҳақорат мекунанд, чорнимоншон. Чорни карданшона. Ва ёро аҳамият натиени, ва ё тарбия надоранд, ва ё да гап ҳайфай. Ва ёро насиҳат кардан ҳайфай. Мега ки беҳад шӯрбои мамаза. Мега суханро бар касе гӯй ки расад бар қадри гуфторат, дилатро бар касе бикшоф ки донад феълу рафторат. суханро ба ҳар як касу нокас мега гуфтан ҳайфай. Ба ҳар як нокас гуфтан ҳайфай. Дари шӯрборо нишон тим тонам. Гуфтум овша бардоре нигоҳ кун. Чиста ҳами шӯрбои ҳами гизалаги айдай. Мардак бура ҳами як косаша мезани. То бегаҳра бо ҳич намехӯри, бегаҳ ба мешини мехӯри бо. Мана бични да як рӯз як бор мехӯрам аку.
دیروز چو تا барвақтарак омадум ба гуфтум хай завтрак кунем завтраку обеда я ҷое кунем атак гирем ман ҳамун бегаҳиё мехӯрам фақат ҳамун бегаҳиё аваям ҳамун хӯрдан медорад дур омадум эфира гирён мекунам ба гав мезанам ба ҳамунҷо мехӯрам кай бекор шам эфир мекунам чуба гохе рӯз як бор гохе рӯз намекунам мумкин ҳафтаҳош қатирам накунам бо баъзе вақт ҳар бега обични ҳар бега эфир мекунам аҷоиботе бада мана устухони дурии шӯрбои манам де гӯшти дурии шӯрбои манам ҳоли гӯшта дадри талерка мемонем ин гӯшта охирда мехӯрем ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ найсонда кадом вақте мебинемуд хурдеси бу меги да як рӯз як бор эфир як бор мехӯрам анаму кай вақте ки ман мехӯрам анамуҷо эфир мекунам ака бо болошда як кам тарак рӯғани майда реза кардагӣ боша бу беҳтарин ман рӯғанаму ханағз намебинам ҳамин рӯи авқот рӯи шӯрбода не мехӯраму рӯи шӯрбода рӯған бисёр боша хӯрда наметавонам қисоз мазза мепарам не ментол доляшонам метиям ҳеч намешам найсонда ман кай эфир мекунам найсонда и кафета худат банкрот мекунем чиба барои хӯрда намегӯем не ҳамиш мемона бародаро ҳами хӯрдагиш мемона савзи гизалаи ба мазза инҷа мемонем савзирам картошкарам унҷа мемонем ба охирда мехӯрем иноро чӣ гуфтӣ ана ҷура косара камтар кунем ки нон реза кара шава чӣ гуфтӣ ман ҳамин нағз мебинам шӯрбода нон реза кунам пушти қошиқ кунамша бахӯрам мардак бура ҳамин зеби шӯрбо хӯрданаш ҳамин аст шӯрбода нона майда реза мекунӣ нимихе майда реза мекунӣ нонаву нигоҳ кун ба пушти қошиқ мекуниша тар меша барои аввал гуфтам овша бардоре ки овша набардоштам диришта гӯшт мондиянд савзиву картошка мондиянд хай вай охирда мехӯрем ба иншоалло вай исроф намешаву не су дар кор нест всё хватит су есть я же сказал картошка это мясо не надо нона ҷура реза мекунем нони гармака нони гармака реза мекунему ана ҷура ба пушти қошиқ кара ҳоли шӯрбохӯрира ман шуморо ёд медиҳем шӯрборо хеле намехӯрам ана нигоҳ як нона қариб дуришта реза мекунем бисмиллоҳи раҳмони раҳим анам хе пушти қошиқ мекунем шама пушти қошиқ мекунем тар шава ноно ҳамаш пушти қошиқ мекунем ноно ҳамаш тар меша нигоҳ кун и кафе да худада ака исмоил ай бобои кӯдакӣ ягон шеър медонӣ бобои рӯдакӣ бале
بگو اوشا بردار. گفتم اوشا بردار، حالی اوشا اینو برداشتم. من میخه پشت قاشق کرده. من شما را برنامه کاشانه را گذارم. کاشانه. دوستان برادران عزیز، طرز خوردن شوربا رو امروز در برنامه امروزمون به شما نشان میدیم. شوربا خوراک معمولی مردم تاجیک بوده. زیادتر در دهات‌ها آن را استعمال می‌نمایند. شوربا یکی از خوراک‌های زود آماده شونده و یکی از خوراک‌های با لذت مردم تاجیک است. اصلا گیریم در خوردی هر یک کودک را دلش را شوربا میگیرد. زیرا در هر خاندان هر روز سحر عبید بگه شوربا آماده میکنند. بعضی‌ها الکای دل زده شدگان از شوربا. من همی خجوره نونا تر میکنیم، پشت قاشق میکنیم. نونا پشت قاشق میکنیم، تر میشه همش تر میشه. همی خیلو اینا نگاه کن، نمیخواد تر میکنی همه نونا و بعد یه مینوت با شداد میکنی. قدم میخره، این قدم میخره نون پر تر میشه، فیله میشه نون فیله. بعد جوره نونا پیش میکشی قاشق شوربا رو دم میکشی. جوره هک الحمدلله دورهای کودکی ما کم ترک دورهای خیلی چی بود، سالای کم تر گشنگی بود. و میشه هک گشنگی بعد نبوده، نه که گشنگی بود و همین شوربا در جان کودکا در آمدگی بود. همین شوربا، سحر شوربا، عبید شوربا، بیگاه شوربا. 3 وقت شوربا میزدیم. اوچا میگو بیا اوقات خیر میگفتم چیه؟ میگو شوربا. گشنگی داشت رفتگی اگه نمیخورم شوربا. سیرو من باید قبل گشتم با گشنه میموندم. با می اومدم با میگفتم اوچا اوقات یگو چی تخیر میگفتم با بگو اونا شوربا داده نام کار کاری کو ناس کاری نخوردی را خودت بردار خود. میرفتم طبقچه با شوربا رو میبرداشتم، یا طبق شوربا رو میآورم نون ریزه میکنیم. نونای همی نیم کلا قاق و نیم کلا ملایم ریزه میکنیم درنش پشت قاشق میکردم. همین خیلی نونو پشت قاشق میکردم نونم. بعد بسم الله میگفتیم ایالا بش سر میکردیم. ای وای دوره زور بود. بعد جورا همین کدو همین 1 سال کمپیر اوچام اگر تو مونده کدو شنونده با همین درجه همین کدو شده که باور میکنی همین همین کدو را چی نمیواره. من خیلی یه پاری خونه در میز زدیم. همین کدوی همین مایده و کلان اینم خیلی کدولای لغمانی و هم خیلی وقتا او بود، او می اومد او اگرات خوشرو میکردیم. بعد جورا همون سال همین کدو من دل زده شده، دل ما گرفت. همین کدوی دنیای دل ما گرفت. می سحر چیه خود شیر کدو عبیده چیه خود کدو شوربا بگه کدو لفکر کدوی تای علاوی. همین یه ماه بود 2 ماه بود کدو خرید داره کدو شده دیگه. دل ما گرفت همونجا کدو دل ما گرفتگی بود. کدو نمیخوردم من همون سال. بعد جورا نویسنده سلام علیکم اسماعیل تو بوزی یا نه؟ بعد دیوانه بوز قطع گام میزده گلوه چیه همین دیوانه با همین بزار روز چیه گردن همون ادیرو دا سهرو دا گپ همه گریزونی هم سر ویران میکنیم. بعد جورا خدمت رفتیم. خدمت سالی که خدمت رفتم ملادوی بودیم. بعد همین خدمت همین درنش اوقات یکی کدو می اومد. همین کدو را داجه یاد میکردیم در خدمت. باور که عجایب دوره بود. بعد جورا من همون کدو را اولا کم کم نمیخوردم. بعد یوای بعد خدمت بعد دیگه میخورم.
лекин каду чизи ба маза бе ҳар меваи ба мазаи фоиданоки ҳам хел мақсад меваи зураю ака ҳама ҳисоби бисёр будану бисёр хӯрдан ҳамон вақт дилмона гирифт яке. хоб салом алейкум аз Красноярский край Исмоилҷон Корот хубам бародар худат инсони бузург саломат бошӣ зинда боша бачаҳои Старавшан. Салом алейкум чокари зинда боша ака зинда дил як саломат бошӣ салом беҳтарин омин 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 саломат бошен чокар ту бисмиллоҳи раҳмонир ин шӯрбо очаги нехай подавони навхаз мехӯрдӣ подавонида шӯрбо дар кӯ бега меомадем мо шӯрбо намебурдем мо тухми ҷӯшондагӣ мебурдему калбаса ба Саид Ҷамол худат казёли одаморо худат фикр кардӣ меем бир як сухани хуб нависӣ аҳамиятшо нате апай зараф аҳамият натешона сози хуби саломатиёт хуба приятный аппетит что кушаешь шӯрбо кушаю салом ака Исмоил яна хеле муза ракнен ака муза чӣ хеле силкаша монед эфира будро макай қачақчақ кне Маруфҷон Мирзоев силкара дар киҷо дар чизе мемонам ха силкара дар киҷо мемонам намеша силкара дар иҷо монда кам гавзан хунук мешава зур не ин ҳами тар шава ноно тар шава баъд зур мегзарад 52 кас 27 соати саломат боши а что это что-то с рисом не рис пис здесь нету столой бобуҷон дидам дар сайти бобуҷон каду мева не сабзавота ман мева гуфтум кадуро мева гуфтум ай сабзавот вай қатори меводам дохил мешавад калита муртазо бурдагай надорам ба худо зафара гӯ гӯшфурӯша дорад одам не ед дар калонош ту ҷума намеравӣ мерам оз саат 9:28 холи ба ҷумара медони чанд саат вақта мачи дами пеш монай наздикай мона мачи ҳизаре телефон мурда сайку ака Исмоил Офелия привет передает Офелияшки бошам нахле музара баҷура зимистонаю калон будум ҳамин синфи 9 будум намедонам синфи чанд будум баҷура зимистон барф баланд задай патинкаон вақт кросовкиҳо Адидас мепӯштем Адидас будаё то наста кросовкиҳои Адидас баҷура ҳаме барф баланд задай хай хунука як рӯзи хунукӣ ягон патинка намеёмпӯшум мактаб рафтанда патинка дорум аку падушош тунука ёхи барф медро ба очам гуфт ки мӯзаҳоро пӯшрав я мӯзаҳои резини ҳам хеле як бо калонтар шуда будем вақт амуд арӯсо парӯсо будан духтаро изо мекашидем аку ба таври худмон баҷура ҳами мӯзара пӯшидум хамидум то поёна рафтум аку барфа хони мо дар нук я баланди я боло я тепада баҷура хамидум то поёнтар рафтуму мӯзаҳоро буроварам лави дайрода дар пушти як санг баҷо кардам мӯзаҳоро беақлда агане паи покати рафтагӣ то пешам санг маълумай ку
جورا музора да ҳамҷа ба ҷо кардам, задум рафтум мактаб, аввус омадум гуфтум музора мегирам ки музо нест. خانه اومدم اوچم قد جنگ کردم که گفتم مزورا گم کردم خیلی اوچم قد جنگ کردم که یک کودکی عجیب دوره بود. بابا اسماعیل پیتر تنجای رویم پیتر تنجای او سوزا بسم الله الرحمن الرحیم مزه این دیگه یاد خوراکای خانه کرد. هم دوره کودکی در پیش رود میبیم. نشونده اکا اسماعیل ویدیو روی کردم ترسیدی نپرتفتشه. کدام ویدیو را؟ ویدیو چی را؟ الحمدلله الله را هزار بار شکر. مزه ای اوقات دیگه باور کن. نگاه کن. بیا دادر جان. من همینجا سبای سبای چند پار اپا سبای پلو Ya numu ya o yüzden. o iş böyle. Yine saldır. Saldır mı? Maydoş. Ne diyorsun? Zarda şu. Ne yapayım bu sefer? Salat. Salat böyle. Ayı gibi böyle. Yolu çarşı var. Ne mayda salat mı? Apa yap nonam gibi böyle. Как я? Нет, ну. Есть? Tam şey yapalım. Есть. Тогда это скоро. Шина каям тоқат кол мегирам. шинохтӣ не рости гап нашинохтам. бобои ман нависондаам хеле мехӯрам. нонот леттар мешава хуртес. ака исмоил офелия привет. исмоил видеороӣ кардам тарси нефт. видео чӣ бошад? генади не нашинохтам. ака аз бозори садовот тамошо дорем 20 нафар. зинда бошен мардуми бозори садовот. салом алейкум садовот. иншааллоҳ мерем брат иншааллоҳ. салом расон мардуми бозори садовода савдогарои садовода салом расон. این مردک باری اما اوقاتای کودکی را دایدم آورد. نون در شوربا تر میکردیم پشتی قاشق میکردیم آخری کردم زور بوازه اشتاکی با اکی اینه همون نونوی تاجیکی خودمون باشه با اینه پشتی قاشق کنیم با وای مزهش دیگه نونوی گندمی این نونوی جرمکه الحمدلله شکر همش نونای همش نعمتی الله های با خیال میکنی نونی گندمی را وای مزه و لذتش دیگه گندم میکردیم با گندم دراو میکردیم و در روی قشلاق میگن امو روی قشلاق در گندم دراو میکردیم نوبت میستودیم اپاراتو میومدن نوبت بودم مردم قشلاق هم گندم میکرد و توپ میکردیم گندم در روی قشلاق با نوبت میگرفتیم نوبت کایی که میومد گندم دامو اپارات میگذروندیم با جمع میکردیم گندم میوریم بوم میشوشتیم شه گندم شویی چند روز گندم شویی میکردن میزنه کوی خونه گندم جورا میشوشتیم افتاد با کشور اتنک میکردن خیلی ولی اینچه میکردیم زمستان یک قشلاق ایما بولو داره میگن قشلاق داره خدا رحمت کنشه بووی ولی میگفتن و مرد خدا رحمتی اسیابی اوی داشت اسیابی اوی بعد خرد گندم بار میکردیم و میرفتیم همون قشلاق داره گندم آرد میکردیم میوریم
орди гандумӣ, эй вай маззаш дигар. орди гандумиро маззаш дигар. Меоварем, мебурдем 3-4 линчаро орд мекардем, меоварем бо хела мебуд. Баракатчам дига буд вая. Ози и ордоро мегири 450-500 сум да мери харид мекунӣ. И қак чизе мешава вақаму 4-5 линча орда мебурдӣ бо нисша бо ҳамсояҳо да ча мегирифт тақсим мекард. ина сабои бифура. چرا 400 سو میشه؟ سالاد سوی نه؟ 400 سو میشه. вай орди гандумӣ ҳамун зеби шакаров дора. зеби шакаров дора. салом алейкум, сози хуби исмоил мешава? алҳамдулиллоҳ. андрей нависонда садови шинохтӣ. Ки боша садови? Садови. Неростига. Саломат бошӣ, биёи ҳар рӯзе. алҳамдулиллоҳ. Да бале, ҷунайдулло. хуш омадӣ бародарҷон. гап нест, Нуруддин Собиров биё. тема не. рост кун. астағфируллоҳ кунем бародарои азиз. аллоҳи болои сар шоҳида, ман ҳамин чизаро истифода намебарам. ин шумо майдаҳак мегенӣ, бояд шинависонда таблетка мезанӣ, фалон мезанӣ. ман намекунам ҳамин корро. бачо, ман ин чой қатӣ мехӯрам, ин хел чахчах мекунам, роҳат мекунам. астағфируллоҳ кунем, тӯҳмат накунем дар ҳаққи ман. бача, ин чашмои ман модарзод худаш ҳамин хел хумория. чашмои хуморӣ мегӯям, фаҳмидагӣ нест. ҳам чашмои хумория ёхи худованд ман ҳамин хел ҳаст кара. чӣ кор кунам? не ки шумо ҳамин кайфи хӯрдана мепаронед. задагӣ, мурдагӣ, ридагӣ, чимчи охир. астағфируллоҳ. кайфи авқотхӯриро паронде ба худо. нав чахчақот зур рафта сабуд медроя як гам меген ҳамин сара вайрон мекунен. бовар кун, авқоти гизалаи баъд ҳамин шӯрборо пушти қошуқ кардам, нонам мулоим шуда, хеле бамаззае шуда ки ин авқот хеле буд. хеле шӯрбои бамазза нахӯрда будам. як шӯрбоамон бамаззаи худашо бо ин хеле ҳамин ёди ҳамин давраҳои кӯдакӣ да бурда, яке ҳамин кӯдакиҳо да ёдам омад. рӯзи дуроз мегаштам, як ароваи аз чана дар кифтам, қишлоқ да бозӣ кара. ҷашин чақчақҳои мана гӯш кун, роҳат ки ҷа биё. шумо да арова бозӣ буд? арова мекарде бозӣ? самакат мекардем. من چیزی که واسه شما самакат. як самакат дар кифтам мегаштам, ҳамин қишлоқ да самакат бозӣ кардам. хонимои хеле баландӣ дайда як кӯтал дора. ҳамунҷо ки самакат қатӣ мехамид. ту ба худо медонӣ ҳамин 3-4 қишлоқ мехамидем мерафтем. бо алпусуку бо ҳамун самакат дар пишора меомадем. қатӣ кӯдака бозӣ кардам. на бефарагӣ буда ҳечи. баъд ҷура сезони самакат бозӣ сар мешуд. самаката мегирифтам, саҳар қатӣ мебаромадам бозӣ кунӣ. то бегаҳра хона намеомадам. мерафтам кӯчаҳо да бозӣ мекардам, баъд гӯшта мемундам. агар поёнтар да мебудам, як ҳамсинфам бобо номдора Афзалшоҳ, хони аваё мерафтам.
ягон чӣ мехӯрдум, агар дар пешои магазин мебудум да, ё агар болотар да мебудум, хонаи амаким мерафтум, хонаи бачи амам, мо амакӣ мегуфтем хай, хонаи амаки Саймурод мерафтум унҷа да мехӯрдум ягон чӣ, ё ки хонаи амам мерафтум, дар хонаи амам мерафтум мехӯрдум ягон чӣ. ба бегаҳ хона меомадум, ба оча мегуфтам саги дайду омадӣ? дар киҷо будӣ рӯзи дироз мега? Ман сарум хам месозум ки дар бозикунӣ чӣ хӯрдӣ? Ин рӯзи дироз гушна гаштиам мегӯ. Чӣ хӯрдӣ? Мегӯ хӯрду. Чӣ хӯрдӣ? Ҳа хони фалон кас да что хӯрду мегӯ. гадоӣ мегӯ саги дарбадар мемири абед шуд биёи хона дари худат ягон чӣ хӯри ба хами равӣ. гоҳ рӯз кампири очам тиёқа мегирифт ё химчака мегирифт мерафт гуфтанӣ. мерафт ҳамин кӯча химчак шапкара мегирифт меоварда. Ва як медидум ки очам омаде саидурӣ. гоҳ рӯз хай медидем, гоҳ рӯз ё ки успети дидан намекардем. як медидум ки омад. Баве! чана расани ки мекард мегирифт. Дайрон намекард. Оли дар қап мехӯри мегӯ. Оли мегирифт мерафт. Оли дар қап мехӯри мегӯ. Оли бес. баъд бисёри вақт отам худо раҳмат кунад падарам пуштима мегирифт. инсони аҷоиб буда. ҷангам намекард. насиб фақат насиҳат мекард. Ман падарам тамом насиҳат мекард, мегуфт бачаам хеле накӣ, хеле накӣ. насиҳат мекард, не ки хеле ҷанг куна, зана, хеле набуд. худо раҳмат кунаша. падаро ҳар хел мешаванд. падаро ҳар хел мешаванд. ба яке падари ман як бор дар ҳамаи ҳаётам як бор бастагӣ аймаву як бори дига ҳамихел як калла задагиама хизмат, даври хизмат омадагӣ будум, дар отпуска омадагӣ будум, манам уҷада як калла задагиама. ҳаваям ҳамин шӯхӣ қатӣ. мана падарам на ҷанг мекард, на мезад, ҳеч чӣ намегуфт. худо раҳмат кунаша. ман аз шаҳри Ваҳдат бародар, ман аз шаҳри Ваҳдат мешавам. чӣ ҷойи хандае. хай наханд охи Исоҷон, Исмоил тез бухӯр бародар. ёзи барвақтай саат 11:43 оли ба намоза бародар Наврӯзҷон. хела вақтай ба масҷид, ҳамин масҷиди намози ҷумъахонӣ дар пеши мо мешавад. ҳамин пеш монад, ҷо монда. ишҷои биқагӣ. раҳмат, саломат бошем. бародар ай куҷои таҷикӣ ҳастӣ? Ай Симиган. натури сагат мегуфта яка бастам. не надорум бародар, хеле военни билет мекарагӣ одам надорум. саломат бошӣ Зафар, худоев саломат бошӣ. вай ҷура бастагӣ вай сабаб дошт. барое ки худо раҳмати падарам мана баста буд, банқатӣ вай сабаб дошт. худо раҳмати гуфт ки Ҷунайдулло гуфт хара рав ҷогардон ку, гуфту отеша. майли ота. аёдам ромад рафт. чӣ коре кардам ки аёдам ромад рафт. ҳамихе бегаҳ омад гуфт ки бачаам гуфт ҳамо хара ба ту ҳамин рӯз ҷогардон кардӣ, ов додӣ? гуфтам ки ота. агар намедонам хар дар куҷо аст. гуфтам ки ота, ов додум. гуфт ки ҷогардон кардиша? гуфтам ки гуфт аниқ. гуфтам ки гуфт дурӯғ намегуфтум. не гуфт хай кане рафтем бинем. гуфт ва хесем ҷура рафта
اوی خار پیچیده در گیرد دلونه اوی خیل در یک دلونه بستگی خار همی پیچیده همی فوکش آمده در بخی همی کندی دلونه اینمی خیست داده بان همی جاشد جقیده همی خیل در بخی کندی دلونه ایستده همی خیلی پیچیده که خریب مرده همی خیلی خوب پرچه کرای گیرد و بنو یا یگم دونه علاف نیست داگه اگه که بخار رفت دیدم تلخام کمی که جوگاردون کرده بدی خرا گفت تو که آخه ایستاده رو شریگاه کرده داولا زده خواب کرده ایستاده داولا زده گفت او دادی شاخ هم خواب کرده ایستاده گفت که اوی که خرا گفت بان چوی که گفت بان چوی کرده آخه بان دوی کرده گفت ای فوک شوی کرده خار کاندک هوی خورای باین بعدی که هنگاس کرا گریخ طرفی دایرو لوی دایرو رفت تشرگی ده برده خری واقعی خار خری برده دای رفت خای بانده هوی که گفت بانده هوی کرم گفت که بانده تا باند خطره هم جای خار کنی بیست گفت یا بر کن رنگی همی خار بی گفت تو قد نکنی دام خیل جو خواهید باید که نصیحت کرد تربیوی بدو نکه زدگی نبود من جنگم کرد خیلی که برای دروغگوییم جنگم کرده دروغ گفتم برای همون کام ای توبه من همون لحظه های گورو کردم نگاه تا جای خرده که جای کن انا جلو و شوربا را خورده ما که سوزی و چیزاش میخوریم ای کودکی عجب دوره‌ای بوده با همین خدمت آمدم اتوسکا آمدم سیگارت میکشیدم همون دور خدمت ده با اتوسکا آمدم با خدارانتی اتام گفت که بچم گفت هم پشتم خار گفت همین خواهم دم پیش ششتم بوی سیگارت زد در دماغش خیلی کرد که سیگارت میکشه و چند روز بوده من اهمیت داده بوده همین خیلی همین دستم کپید انا اونجا من اتام زدگه همونجا ای دستم کپید همین یک حلف فرو وردک من بشم رفت نکه هیچی نگفت من نگفت برای چی خودم فهمیدم خطاگی ما اونه که من هیچی نگفت من یک تزد من تمام و اولی هم شوربو رو تمام نکردی نویسونده تمام کردم اینا اوقات خوردم شدم من گپ کردم اوقات خوردم شدم این اوقات تمام شد اسماعیل برادر یک پیشنهاد دارم تا چی پیشنهاد دای برات همین خودشا عمر میگیرنه که کو من نمیدونم چقدر تربیه را گرفته که خوددار ما میگفت در لوی توق گپ نزن تو باشی خوردن تا رکلم داری چی منی داره ای بای در لوی نان گپ نمیزنیم نان دیده راست میگی برات راست میگی گپتونم جون دارم 100% گپ
гап нест. заряд телефони ман мемора оли. 10% заряд телефону монда оли мемора бародаро. Хай Аллоҳ нигаҳбонтон. бо иншоалло бегаҳ вақт меоем як чи шава. вақт ки ёфтем эфир мекунем бегаҳ. ҳозирашда ба сайпанотон ба худо ки ҳозир заряд телефону мемора ба саатам 12 шуд. давай Аллоҳ нигаҳбонтон. панотон ба худо.